दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की दास्तान सुनाने लगे हैं जिसके अपनों ने उसके साथ बेवफाई की और उसके अपने कमांडर ने उसको धोखा दिया और अजीम फौज होने के बावजूद इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने का मौका मिला। और वो हिंदुस्तान जिस पर 300 साल से अजीम मुग़ल सल्तनत कायम थी, उसका खात्मा हुआ और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर 100 साल हुकूमत की और बिलाखिर 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान से अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म हुई। जी हाँ, इस शख्स का नाम सिराजुद्दौला था। आपसे रिक्वेस्ट है कि हिस्ट्री के मौजू पर यह वीडियो मुकम्मल देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल की ज़मीन सदियों से ज़रख़ेज़ थी, सिर्फ अनाज में नहीं, इक़्तिदार, साजिश और तारीख़ में भी। दरियाए गंगा और भागीरथी के किनारों पर फैले हुए शहर, बागात, मंडियाँ और किले एक ऐसी सल्तनत की तस्वीर पेश करते थे जो दौलत में डूबी हुई थी मगर दिल में बेचैनी रखती थी। 18वीं सदी के वस्त में जब मुग़ल सल्तनत की गिरफ्त कमज़ोर हो रही थी और यूरोपीय ताकतें तिजारत के बहाने सियासत में पंजे गाड़ रही थीं, इसी बंगाल में एक नौजवान ने आंख खोली, मीर्ज़ा मुहम्मद, जो तारीख़ में सिराजुद्दौला के नाम से जाना गया। 1733 की एक खामोश रात, मुर्शिदाबाद के शाही महल में चिरागों की लौ हल्की सी लरज रही थी। नवाब शुजाउद्दौला नहीं, बल्कि नवाब बंगाल अली वर्दी खान के ख़ानदान में एक बच्चे की विलादत हुई। ये बच्चा अली वर्दी खान की नवासी के बतन से पैदा हुआ, यानी नवाब का नवासा। इसका नाम रखा गया मीर्ज़ा मुहम्मद। बाद-अज़ां यही लड़का सिराजुद्दौला कहलाया, वो चिराग जिसकी रोशनी ने मुख्तसर मगर शदीद चमक दिखाई। अली वर्दी खान एक मुदब्बिर, तजर्बाकार और मैदान जंग में आज़मूदा हुक्मरान थे। मरहटों के हमले, दरबारी साजिशें और मुग़ल दरबार की कमज़ोर होती गिरफ्त, ये सब वो हालात थे जिनमें उन्होंने बंगाल को संभाला। अली वर्दी खान के यहाँ कोई नरीना औलाद न थी, इसलिए कुदरती तौर पर उनकी निगाहें अपने नवासे पर ठहरीं। मीर्ज़ा मुहम्मद बचपन ही से तेज़ मिजाज, हसास और गैर मामूली ज़हानत का हामिल था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक बेचैन आग। महल के उस्ताद उसे फ़ारसी, अरबी, तारीख़, फ़िक़्ह और शायरी पढ़ाते, मगर लड़के की तवज्जो अक्सर खिड़कियों के पार होती, जहाँ सिपाही मशक़ करते, घोड़े दौड़ते और बाज़ारों में ज़िंदगी का शोर था। सिराजुद्दौला की तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद न रही। अली वर्दी खान ने उसे सिपाहगरी सिखाने के लिए तजर्बाकार जर्नेलों के हवाले किया। तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, ये सब उसकी रोज़मर्रा मशक़ का हिस्सा थे। मगर जहाँ जिस्मानी तरबियत मजबूत होती जा रही थी, वहीं उसका मिजाज तेज़ तर होता चला गया। दरबार के बुजुर्ग अक्सर सरगोशियों में कहते, लड़का बहादुर है मगर जल्द भड़क उठता है। अली वर्दी खान ये बात सुनते तो खामोश रहते। शायद वो जानते थे कि ज़माना नाजुक है और नाजुक ज़मानों में नरम दिल हुक्मरान कम ही कामयाब होते हैं। सिराजुद्दौला में एक अजीब तज़ाद था। वो गुरबा पर दिल खोल कर खर्च करता, फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत रखता, शायरों और उलमा की कदर करता, मगर ज़रा सी मुखालिफत उसे तूफ़ान बना देती। यही तूफ़ान बाद में तारीख़ का रुख मोड़ने वाला था। उस वक्त बंगाल महज एक सूबा न था, ये बर्रे सग़ीर की माशी शहरक था। यूरोपीय ताकतें, खुसूसन अंग्रेज़ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी और डच तिजारत के मराकज़ कायम कर चुकी थीं। कलकत्ता, चंदरनगर और दीगर बंदरगाही शहर आहिस्ता आहिस्ता किलों में बदल रहे थे। तोपें लगाई जा रही थीं, फसीलें ऊंची की जा रही थीं, और ये सब नवाब की इजाज़त के बग़ैर। अली वर्दी खान ने कोशिश की कि तवाज़न कायम रहे, तिजारत हो मगर सियासत में दखल ना हो। मगर कंपनी के अफसरान बंगाल की दौलत देखकर महज ताजिर नहीं रहे थे, वो हाकिम बनने के ख्वाब देख रहे थे। सिराजुद्दौला ये सब देख रहा था। उसे अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई खुदमुख्तारी खटकती थी। उसके नज़दीक ये सिर्फ तिजारती बेज़ाब्तगियाँ न थीं, बल्कि सल्तनत की तौहीन थीं। 1756 के आगाज़ में अली वर्दी खान की सेहत तेज़ी से गिरने लगी। दरबार में खामोशी छा गई। सवाल सिर्फ एक था, अगला नवाब कौन होगा? कुछ हमरा ने सिराजुद्दौला की तेज़ी मिजाज का हवाला देकर दूसरे उम्मीदवारों के नाम पेश किए। गसीटी बेगम, अली वर्दी खान की बहन, इस खेल में सबसे आगे थीं। उसके सियासी राब्ते मजबूत थे, खजाने तक रसाई थी और दिल में इख्तिदार की ख्वाहिश भी थी।
مگر علی وردی خان نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بستر مرگ پر انہوں نے درباریوں کو جمع کیا اور کمزور آواز میں کہا، میرے بعد بنگال کا نواب سراج الدولہ ہوگا۔ یہ اعلان ایک بجلی تھا جو دربار پر گری۔ کچھ نے سر جھکایا، کچھ نے مسکراہٹ چھپائی اور کچھ نے دل میں عہد کیا کہ یہ تخت اتنا آسان نہیں ہوگا۔ 10 اپریل 1756 مرشد آباد کے محل میں تخت نشینی کی تقریب منعقد ہوئی۔ سراج الدولہ شاہی لباس میں ملبوس نوجوان چہرے پر سنجیدگی لیے تخت پر بیٹھا۔ توپوں کی سلامی گونجی، سکے نچھاور ہوئے اور خطبہ اس کے نام پر پڑھا گیا۔ مگر جشن کے شور میں سازشوں کی سرگوشیاں دب نہ سکیں۔ سراج الدولہ جانتا تھا کہ تخت مل گیا ہے مگر اقتدار نہیں۔ نواب بنتے ہی سراج الدولہ نے کچھ سخت فیصلے کیے۔ اس نے ان امرا کو کنارے لگایا جن پر اسے شک تھا، کچھ کو قید کیا گیا، کچھ کو جلا وطن۔ یہ اقدامات طاقت کا اظہار تھے، مگر اسی کے ساتھ اس نے دشمن بھی پیدا کیے۔ انگریزوں کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ قلعہ بندی بند کریں اور نواب کی اجازت کے بغیر کوئی فوجی قدم نہ اٹھائیں۔ جواب ٹال مٹول پر مبنی تھا۔ سراج الدولہ کے دل میں اب شک نہیں رہا تھا۔ تصادم ناگزیر ہے۔ رات کے سناٹے میں مرشد آباد کے محل کی چھت پر کھڑے ہو کر سراج الدولہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے خاموش تھے، مگر تاریخ جاگ رہی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے فیصلے بنگال کی تقدیر لکھنے جا رہے ہیں اور اس کے اپنے انجام کی سطریں بھی۔ یہ تو صرف آغاز تھا۔ مرشد آباد کی فضا میں اب سکون نہ تھا۔ تخت نشینی کو چند ہفتے گزرے تھے کہ سراج الدولہ کے کانوں تک وہ خبریں پہنچنے لگیں جنہوں نے اس کے دل میں چھپی بے چینی کو یقین میں بدل دیا۔ کلکتے میں انگریزوں نے قلعہ بندی تیز کر دی تھی، توپیں نصب ہو رہی تھیں اور نواب کی اجازت کے بغیر سپاہ جمع کی جا رہی تھی۔ یہ محض تجارتی احتیاط نہ تھی، یہ اعلان بغاوت تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران بنگال کی دولت کے نشے میں سرشار تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ایک نوجوان نواب جسے دربار کے کئی امراء ناپسند کرتے ہیں، ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے گا۔ انہوں نے نہ صرف قلعہ مضبوط کیا بلکہ نواب کے دشمنوں کو پناہ دی۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جو کسی بھی خود مختار ریاست کے لیے ناقابل قبول تھا۔ سراج الدولہ نے سفارتی زبان میں آخری وارننگ بھیجی۔ پیغام مختصر تھا مگر دو ٹوک: قلعہ بندی بند کرو، توپیں ہٹاؤ اور نواب بنگال کی اطاعت کرو۔ جواب حسب توقع مبہم تھا۔ وعدے تھے مگر عمل نہ تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سراج الدولہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب الفاظ نہیں عمل بولے گا۔ مرشد آباد کے میدانوں میں نقارے بجٹے، سپاہی جمع ہونے لگے، پیادہ، سوار، توپچی، ہاتھیوں پر سجے ہوئے جنگی برج، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور فولاد کی جھنکار۔ یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ نواب بنگال خود میدان میں اترنے والا ہے۔ سراج الدولہ نے لشکر کی قیادت خود سنبھالی۔ یہ فیصلہ اس کے مزاج کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ پیچھے بیٹھ کر حکم دینے والا حکمران نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا مگر اس غصے کے پیچھے غیرت سلطنت بھی تھی۔ جون 1756 میں نوابی لشکر کلکتے کے قریب پہنچا۔ دریائے ہگلی کے کنارے انگریزی قلعہ فورٹ ولیم خاموش کھڑا تھا مگر اس کی دیواروں کے پیچھے خوف پل رہا تھا۔ انگریز افسران کو اندازہ نہیں تھا کہ نواب اتنی تیزی سے حرکت کرے گا۔ محاصرہ مختصر مگر فیصلہ کن تھا۔ نوابی توپوں کی گرج نے قلعے کی دیواروں کو ہلا دیا۔ چند دنوں میں انگریزوں کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ آخرکار فورٹ ولیم فتح ہو گیا۔ سراج الدولہ فاتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہوا۔ اس کی نگاہوں میں غرور کم اور سختی زیادہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فتح عارضی ہے، اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ فورٹ ولیم کی فتح کے بعد انگریز قیدی بنائے گئے۔ قلعے کی تنگ کوٹھڑیوں میں انہیں عارضی طور پر رکھا گیا۔ اسی رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں بلیک ہول آف کلکتہ کے نام سے جانا گیا۔ درجنوں قیدی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں بند کیے گئے۔ گرمی، گھٹن اور اندھیرے نے قیامت ڈھا دی۔ صبح تک کئی جانیں جا چکی تھیں۔ یہ واقعہ سراج الدولہ کی نیت یا حکم کا نتیجہ تھا یا انتظامی بدانتظامی، مورخین میں اختلاف ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو انگریزوں نے اپنی آئندہ یلغار کے لیے ہتھیار بنا لیا۔ کلکتہ فتح کرنے کے بعد سراج الدولہ مرشد آباد واپس لوٹ آیا۔ اس نے سمجھا کہ انگریز سبق سیکھ چکے ہیں، مگر یہ ایک مہلک غلط فہمی تھی۔ ادھر انگریز خاموش نہ بیٹھے۔ مدراس سے فوج روانہ کی گئی۔ رابرٹ کلائیو اور ایڈمرل واٹسن بنگال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بلیک ہول کا قصہ لندن تک پہنچ چکا تھا اور بدلے کی آگ بھڑک چکی تھی۔ مرشد آباد کے دربار میں سکون عارضی تھا۔ امرا کے دلوں میں حسد اور خوف دونوں موجود تھے۔ میر جعفر، جو نواب کا سپہ سالار تھا، خاموشی سے انگریزوں کے ساتھ رابطے بڑھا رہا تھا۔
जगत सेठ बंगाल का सबसे ताकतवर बैंकर नवाब की सख्त पॉलिसियों से नालां था। सिराजुद्दौला इन साजिशों को महसूस तो करता था, मगर शायद उनकी गहराई का अंदाजा न कर सका। उसकी तेजी मिजाज ने उसे तन्हा कर दिया था। एक शाम मुर्शिदाबाद के महल में सिराजुद्दौला ने दरियाए भागीरथी की तरफ देखा। पानी खामोशी से बह रहा था, मगर उसके बहाव में एक अनजाना खतरा छुपा हुआ था। अंग्रेज वापस आ रहे थे, ज्यादा मुनज्जम, ज्यादा चालाक और अंदरूनी गद्दारी के सहारे। सिराजुद्दौला के सामने अब सिर्फ एक रास्ता था, या तो वो तारीख बनेगा या तारीख उसके खिलाफ लिखी जाएगी। मुर्शिदाबाद की शामें अब कभी सुकून की तस्वीर न थीं। हवा में एक खुफिया खुशबू छाई हुई थी, इक़्तिदार की ख्वाहिश, दौलत की हिर्ज़ और मगरिब की ताकतों के असर की खुशबू। सिराजुद्दौला जो कभी लड़कों जैसा जवान और बेबाक था, अब अपने तख्त की हिफाजत में मशगूल था, मगर अंदरूनी दुश्मनियां उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थीं। मीर जाफर, जो नवाब का सिपासालार था, खामोशी से अंग्रेज़ों के साथ राब्ते बढ़ा रहा था। जगत सेठ, बंगाल का सबसे बड़ा ताजिर, नवाब की सख्त इक्तसादी पॉलिसियों से नालां था। सिराजुद्दौला ने कंपनी के लेन देन पर नज़र रखी, ताजरों की हिमायत पर ज़्यादा मुनहसर न होने दिया और ख़जाने की हिफाजत को तरजीह दी। ये इक़दामात जगत सेठ को नाराज़ कर गए। जगत सेठ ने भी अंग्रेज़ों के साथ राब्ते बढ़ा लिए। कंपनी के ख़जाने, फ़ौजी मदद और किला फतह के बाद की तकसीम की राहें अब मंसूबाबंदी की जा रही थीं। सिराजुद्दौला में एक वक्त ऐसा आया कि वो अपने हर फैसले के बाद शक में मुब्तला रहने लगा। जवानी की बेबाकी कम हुई और तन्हा महसूस करने लगा। दरबार में कुछ उमरा उसके फैसलों से नाखुश थे और दाखिली दुश्मनियां वाज़े हो गई थीं। उसके सामने अब ये हकीकत खड़ी थी कि बैरूनी खतरा और अंदरूनी गद्दारी एक साथ हमलावर हो रहे हैं। मगर सिराजुद्दौला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फ़ौजी मशक़ें तेज़ कीं, सिपाहियों की वफ़ादारी को मजबूत किया और फोर्ट विलियम के दिफा के लिए मंसूबाबंदी शुरू की। क्लाइव और कंपनी के अफसरान ने प्लान बनाया कि वो अंदरूनी गद्दारों के ज़रिए नवाब के खिलाफ जंग को यकीनी बनाएंगे। मीर जाफ़र को एतमाद में लिया गया और उसे यकीन दिलाया गया कि नवाब की हलाकत या गिरफ्तार होने के बाद तख्त उसका होगा। क्लाइव ने छोटी फ़ौजें और हथियार भी फराहम किए। वो जानता था कि एक मजबूत मगर तन्हा नवाब अंदरूनी दगा और कंपनी की फ़ौज की मुश्तरका ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। 23 जून 1757 ईस्वी बंगाल की ज़मीन तारीख के संग पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार थी। नवाब ने फ़ौज को जंग के लिए तैयार किया, मगर उसकी फ़ौज में दाखिली खुफिया रवाबित का असर पहले ही महसूस हो रहा था। मीर जाफ़र की फ़ौजी चालें और कंपनी के हथियारों की मंसूबाबंदी ने नवाब की ताकत को महदूद कर दिया। हर हरकत जिस पर नवाब भरोसा करता, एक मंसूबाबंदी के मुताबिक बीच में रुक जाती। मैदान पलासी में सुबह की रोशनी ने जंग की शिद्दत को बढ़ा दिया। तोपों की गनगरज, घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और फायरिंग की गनगरज, ये सब नवाब की नज़र में एक आर्जी दुनिया के निशान थे, मगर अंदर की खुफिया चालें उसे दबाती रहीं। नवाब ने बहादुरी का मुजाहरा किया, हमले किए, लेकिन दुश्मन फ़ौज के अंदर अंदरूनी गद्दारी और कंपनी के बेहतरीन हथियारों के मुकाबले में हर कदम मुश्किल था। जंग के दरमियानी हिस्से में नवाब ने देखा कि कुछ फ़ौजी अचानक पीछे हटने लगे। ये वो लोग थे जो पहले तक उसके सबसे करीब समझे जाते थे। मीर जाफ़र की मंसूबाबंदी काम कर रही थी। अंग्रेज़ अफसरान ने उसके ज़रिए दिफाई लाइन तोड़ दी। सिराजुद्दौला, जो अब तक मैदान में लड़ रहा था, ने अपनी जान की फ़िक्र कम और सल्तनत की हिफाजत ज़्यादा की। उसने घोड़े की रफ्तार तेज़ की, दुश्मन पर हमले किए और अपनी फ़ौज की हौसला अफजाई की। मगर हालात उसके काबू से बाहर थे। पलासी की झड़प के आखिरी लम्हे में नवाब को गिरफ्तारी की राह पर मजबूर किया गया। वो नौजवान, बहादुर और वफादार फ़ौज के साथ लड़ता हुआ तारीख की कड़वी हकीकत के सामने खड़ा था। पलासी के मैदान में जंग के आखिरी मनाजिर अब यादों की मानिंद बनने लगे थे। बंगाल की ज़मीन पर खून के छींटे और तोपों की गूंज अब भी कानों में बज रही थी। सिराजुद्दौला, जो कभी तख्त का मजबूत मुहाफिज था, अब तारीख के हाथों तन्हा और बेबस महसूस कर रहा था। जंग के इख्तिताम के करीब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ अफसरान के साथ मुकम्मल ताउन किया। नवाब को घेर लिया गया और उसके वफादार सिपाहियों की हौसला शिकनी की गई। नवाब की जान बचाने की कोशिशें महज तारीज़ी थीं। रॉबर्ट क्लाइव ने सख्त एहतियात के साथ नवाब को कैदी बनाया। सिराजुद्दौला ने हिम्मत नहीं हारी, मगर अंदर से वो जान गया था कि ये मुकाबला ख़त्म हो चुका है। वो नौजवान नवाब, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बंगाल की हिफाजत में गुजारी, अब एक कैदी के तौर पर दीवारों के अंदर था। मुर्शिदाबाद में महल के दरबार में सिराजुद्दौला की शहादत की खबरें सुनाई दी गईं।
میر جعفر اور انگریز افسران نے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ نواب کی وفات نہ صرف ایک شخص کی موت تھی بلکہ بنگال کی خود مختاری کی کمر ٹوٹنے کی علامت بھی تھی۔ سراج الدولہ کی زندگی کا یہ باب ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ ایک، داخلی غداری اور بیرونی طاقتیں مل کر ایک مضبوط ریاست کو بھی کمزور کر سکتی ہیں۔ سراج الدولہ کی بہادری اور فوری اقدامات تاریخ میں قابل ذکر ہیں، مگر سیاسی حکمت اور داخلی تعاون کی کمی نے اسے شکست سے نہ بچایا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نہ صرف فوجی طاقت استعمال کی بلکہ اندرونی عناصر کو استعمال کر کے شکست یقینی بنائی۔ پلاسی کی جنگ نے پورے بر صغیر میں انگریزوں کے اثر کو مضبوط کیا اور بنگال کے خزانے پر قبضہ ممکن بنایا۔ نواب کا نام اب بھی بنگال کی تاریخ میں زندہ ہے۔ اس کی بہادری، انصاف پسندی اور اپنی ریاست کے لیے قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پلاسی کے بعد اس کی قربانی، انگریزوں کی حکمت عملی اور داخلی غداری کی حقیقت ایک سبق کے طور پر آج بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ سراج الدولہ کی کہانی صرف ایک نواب کی زندگی کی داستان نہیں بلکہ ایک پورے خطے کی تاریخی حقیقت کا آئینہ ہے۔ ایک نوجوان جس نے جوانی میں اقتدار سنبھالا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، مگر اندرونی سازشوں اور بیرونی طاقتوں کے سامنے ہار گیا۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بہادری اور حب وطن اگر حکمت اور اتحاد کے ساتھ نہ ہوں تو وہ بھی شکست کے سامنے کمزور ہیں۔ سراج الدولہ کی زندگی ایک عہد کی تصویر ہے جس میں قوت، غداری، بہادری اور تاریخ کا ہر رنگ موجود ہے۔ دوستو، امید ہے سراج الدولہ کی تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔